Ahamevam vidorjana. Yatra drastum chetatena. Praveshtum cha parantava. Word by word. I'll just read the translation. Dragi moj Arjuna, osoba me može shvatiti takav kakav jesam, kakav stojim pred tobom, samo nepomučenim predanim služenjem i tako me može neposredno vidjeti. Samo na taj način možeš proniknuti u tajne razumijevanja mene, smisao. Krišna se može shvatiti samo procesom nepomučena predanog služenja. On to otvoreno objašnjava u ovom stihu kako bi neovlaštenim tumačima koji pokušavaju razumjeti Bhagavad Gita spekulativnim procesom dao do znanja da samo gube vrijeme. Nitko ne može shvatiti tko je Krišna ili kako se pojavio kao sin svojih roditelja u četverorukom obliku i odmah poprimio dvoruki oblik. Te je stvari vrlo teško shvatiti proučavanjem Veda ili filozofskom spekulacijom. Zato je ovdje jasno rečeno da ga nitko ne može vidjeti niti u to proniknuti. Međutim, vrlo iskusni studenti vedske književnosti mogu mnogo toga saznati o njemu iz vedske književnosti. Postoji mnogo pravila i propisa i ako netko želi shvatiti Krišnu, mora slijediti načela propisana u autoritativnim spisima. Može vršiti pokore u skladu s tim načelima. Na primjer, može se podvrći ozbiljnoj pokori postići na Džanmaštami dan pojave Krišne i na 2 ekadaši u mjesecu. To znači 11. dan nakon mladog mjeseca i 11. dan nakon punog mjeseca. Što se tiče milostinje, ona se treba davati Krišnim baktama koji ga predano služe, propovjedajući Krišnu filozofiju ili svjesnost Krišne po čitavom svijetu. Svjesnosti Krišne blagoslov za čovječanstvo, Rupa Gosvami cijenio je gospodina Četanju kao najvelikodušniju milosrdnu osobu, jer je besplatno djeluje ljubav prema Krišni, koju je vrlo teško dostići. Tako, ako netko dio svoga novca da osobama koje šire svjesnost Krišne, ta milostinja dana za širenje svjesnosti Krišne najveća je milostinja na svijetu. Ako netko obožava gospodina u skladu s hramskim propisima, u hramovima u Indiji uvijek se nalazi neki kip, obično Višnu ili Krišne. Pruža mu se prilika da napreduje obožavajući i odavajući poštovanje svevišnjoj božanskoj osobi. Za početnike u predanom služenju gospodina, hramsko je obožavanje veoma bitno. To je potvrđeno u vedskoj književnosti, Švetašvatara Upanišada. Jasya deve para bhaktir yatha deve tatha gaurav. Tasyajte kathita kyatha prakashante mahatmanaha. Onaj koji je nepokolebljivo predan svevišnjem gospodinu i duhovnom učitelju, pod čijim vodstvom djeluje, može otkrivenjem vidjeti svevišnju božansku osobu. Krišna se ne može shvatiti umnom spekulacijom, onaj ko se ne obrazuje pod vodstvom vjerodostojnog duhovnog učitelja, ne može čak ni početi shvaćati Krišnu. Ovdje je posebno upotrebljena riječ tu, kako bi se reklo da se nijedan drugi proces ne može prihvatiti ili preporučiti za razumijevanje Krišne, niti može dovesti do uspjeha. Krišnini osobni oblici iz 2 i 4 ruke potpuno se razlikuju od privremena kozmičkog oblika pokazanog Arjuni. Četveroruki oblik Narajane i dvoruki oblik Krišne vječni su i transcendentalni, dok je kozmički oblik pokazan Arjuni privremen. Sama riječ Sudurdarsham, koja znači teško vidljiv, pokazuje da nitko nije vidio taj kozmički oblik. Također pokazuje da nije bilo potrebno pokazivati ga baktama. Krišna je na molbu Arjune pokazao taj oblik kako bi ljudi u budućnosti, kada se netko predstavi kao inkarnacija Boga, mogli zahtijevati da pokaže svoj kozmički oblik. Riječ na, upotrebljena više puta u prethodnom stihu, kazuje da osoba ne bi trebala biti vrlo ponosna na akademsko poznavanje vedske književnosti. Mora se posvetiti predanom služenju Krišne, samo onda može pokušati tumačiti Bhagavad Gitu. Nakon što je pokazao svoj kozmički oblik, Krišna je poprimio četveroruki oblik Narajane i zatim svoj vlastiti prirodni oblik s 2 ruke. To pokazuje da su svi četveroruki oblici, kao i drugi oblici spomenuti u vedskoj književnosti, emanacije izvornog Krišne s 2 ruke. On je podrijetlo svih emanacija. Krišna se razlikuje čak i od tih oblika, a da ne govorimo o impersonalističkom shvaćanju. Što se tiče Krišnina četverorukog oblika, jasno je rečeno da je čak i Krišnin najsličniji četveroruki oblik poznat kao Mahavišnu, koji leži na kozmičkom oceanu i izdiše i udiše bezbroj svemira, samo ekspanzija svevišnjeg gospodina. U Brahma Samiti rečeno je:
Yasyaika nishvasita kalamata valambhya jivanti loma vilaja jagadandanatha Vishnur mahansa iha yasya kala vishesho dorindama vipurusham tamaham bhajami. Što znači, Mahavišnu, u koga svi bezbrojni svemiri ulaze i iz koga ponovno izlaze, jednostavno zahvaljujući njegovom pisanju, potpuna je ekspanzija Krišne. Stoga obožavam Govindu, Krišnu, uzrok svih uzroka. Zato trebamo odlučno obožavati osobni oblik Krišne kao svevišnje božanske osobe, koja je vječno blažena i puna znanja. On je izvor svih oblika Višnua, svih inkarnacija i prvobitna vrhovna osoba, kao što je potvrđeno u Bhagavad Giti. U vedskoj književnosti Prahladananda Upanishada nalazimo ovu izjavu: Sačit Ananda Rupaya Krishnaya Klishtakarine Namo Vedanta Vedjaya Gurave Buddhishtakshine. Odajem svoje ponizno poštovanje Krišni, koji ima transcendentalni oblik blaženstva, vječnosti i znanja. Odajem svoje poštovanje njemu, jer shvatiti njega znači shvatiti Vede. On je stoga vrhovni duhovni učitelj. Potom je rečeno Krišna Vai Paramam Daivatam. Krišna je svevišnja božanska osoba. Eko Vaši Sarvaga Krišna Igaha. Tad je jedan kao Krišna svevišnja božanska osoba i vrijedan je obožavanja. Eko Pisman Buddha Jo Pabhati. Krišna je jedan, ali se pojavljuje u bezbroj oblika i inkarnacija. Prahladananda. U Brahma Samhiti 5.1 rečeno je Išvara Parama Krišna Sačit Ananda Vigraha Anadi Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Krišna je svevišnja božanska osoba, a njegovo je tijelo vječno, puno znanja i blaženstva. On nema početka, jer je početak svega i uzrok svih uzroka. Na drugom je mjestu rečeno Yatravatirnam Krishnakjam Param Brahma Narakriti. Vrhovna apsolutna istina je osoba. Zove se Krišna i katkada silazi na zemlju. U Šrimad Bhagavatamu nalazimo Krišnino ime na popisu različitih inkarnacija svevišnje božanske osobe, ali je rečeno da Krišna nije inkarnacija Boga, već sama izvorna svevišnja božanska osoba. Ete čamša kala pumsa Krišnastu Bhagavan svajam. U Bhagavad Giti gospodin kaže Mata parataram nanjat. Ništa nije više od mog oblika božanske osobe Krišne. Na drugom mjestu u Bhagavad Giti kaže Aham adir i devanam. Ja sam podrijetlo svih polubogova. Nakon što je shvatio Bhagavad Gita od Krišne, Arjuna to potvrđuje Param Brahma Param Dama Pavitram Paramam Bhavan. Sada potpuno shvaćam da si svevišnja božanska osoba, apsolutna istina i utočište svega. Prema tome, kozmički oblik koji je Krišna pokazao Arjuni nije izvorni oblik Boga. Izvorni je oblik Krišne. Kozmički oblik s tisućama glava i ruku očituje se samo da bi privukao pozornost onih koji nemaju ljubav prema Bogu. To nije izvorni oblik Boga. Kozmički oblik ne privlači čiste bakte, koji razmjenjuju ljubav s gospodinom u različitim transcendentalnim odnosima. Vrhovni Bog razmjenjuje ljubav u svom izvornom obliku Krišne, zato Arjuni, prisno povezanom s Krišnom prijateljstvom, oblik kozmičkog očitovanja nije pružio zadovoljstvo, već ga je uplašio. Krišnin stalni pratilac Arjuna morao je imati transcendentalne oči. Nije bio običan čovjek, zato nije bio očaran kozmičkim oblikom. Taj oblik može izgledati čudesno onima koji se plodonosnim djelovanjem nastoje uzdignuti na viši položaj, ali osobama koje predano služe najdraži Krišnin dvoruki oblik. Bhakti Vanya Sakya Mahadevam Vidorjana Gyapam Tasmin Tatena Kavestim Chaparantapa. Read it again, translation. Još jednom prijevod stiha. Dragi moj Arjuna, osoba me može shvatiti takav kakav jesam, kakav stojim pred tobom, samo nepomućenim predanim služenjem. I tako me može neposredno vidjeti. Samo na taj način možeš proniknuti u tajne razumijevanja mene. Namo Vishnu Praya Krishna Prasthaya Bhute Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Askatyadesha. So I'm happy to be here again. Drago mi je da sam opet s vama ovdje. And
have this opportunity to say something about Krishna. Da imam priliku reći opet nešto o Krišni. The Bhagavad Gita is meant to convince us that Krishna is the Supreme Personality of God. Smisao Bhagavad Gita je da nas uvjeri da je Krišna svevišnja božanska osoba. And that we all have an eternal relationship with Him. I da stoga svi imamo vječni odnos sa njime. And we'll be happy when we revive our original relationship with Him. Kada oživimo taj vječni odnos sa njime, konačno ćemo biti sretni. That even this material manifestation is not separate from Krishna. Čak i ova sama materijalno očitovanje nije različito od Krišne. That everything that's happening here is happening under Krishna's direction. Sve što se događa u ovom svijetu, događa se pod vodstvom Krišne. We may not be aware of it, but Krishna is behind everything. Možda toga nismo svjesni, ali on je iza svega. And by the process of devotional service, we can become aware of how every moment Krishna is arranging everything. Procesom predanog služenja možemo postati svjesni kako to Krišna sve uređuje. For the devotee, Krishna is arranging opportunities to perform devotional service. Za bhaktu Krišna aranžira takve okolnosti da on može predano ga služiti. And for the non-devotee, Krishna is arranging opportunities to get the reward of their karma. A za one koji nisu njegovi bhakte, njima aranžira plodove njihove karme. This explanation of Bhagavad Gita to most people seems fantastic. Ovako objašnjenje Bhagavad Gita za mnoge ljude je samo fantastika. This 11th chapter, Krishna had fire coming out of his mouth. Kao što u 11. poglavlju opisano je da vatra izlazi iz njegovih usta. He was eating the warriors on the battlefield of Kurukshetra. Jede vojnike koji su tamo na bojnom polju Kurukshetre. He wasn't even a vegetarian. Čini se da čak nije bio ni vegetarijanac. He was smoking. Pušio je. So this will seem rather strange. Stoga to se čini pomalo čudnim. Most people, they hear Krishna is a cowherd boy. Većina ljudi čuje da je Krišna dječak pastir. They think that's quite strange. Misle da je i to poprilično čudno. God has a job as herding cows. Posao Boga je da čuva krave. And he doesn't even get paid. A čak ga ni ne plate za to. And when he's with his friends, sometimes he gets a little disturbed. A kada je sa svojim prijateljima pomalo postane uznemiren. He starts exhibiting all kinds of heads. Počne ispoljavati mnogo glava. With fire coming out of them. Iz kojih vatra izlazi. Then when he calms down, he comes back to his original form again. Zatim ponovno se vrati u svoju So people take this as some kind of mythology. Stoga ljudi ovo smatraju nekom običnom mitologijom. But actually this is the explanation of reality. Ali zapravo to je objašnjenje prave stvarnosti. Our problem is that we don't believe in reality. Naš problem je što mi ne vjerujemo u tu stvarnost. Therefore, we have to see, first of all, that we're crazy. Stoga prvo moramo shvatiti da smo ludi. That's very helpful for advancement in spiritual life. To će nam pomoći da napredujemo u duhovnom životu. Because only crazy people come to the material world. Jer samo luđaci dolaze u materijalni svijet. And they ask, why did the soul fall down? Onda se pitaju zašto je duša pala. Well, only the crazy souls fall down. Možemo reći da samo lude duše padaju. And we're part of the crazy souls. I mi smo dio tih ludih duša. And how do we know we're crazy? Kako ćemo znati da smo ludi? Krishna says our bodies are always changing. Krishna kaže da se naše tijelo uvijek mijenja. And yet we ourselves within the body, we're not changing. A mi nismo to tijelo, mi se s toga ne mijenjamo. So the proof is that we're crazy is that we actually believe we're changing when this temporary body changes. Stoga dokaz te ludosti i to ludila je da mi mislimo da se mijenjamo kako se mijenja naše tijelo. That's called madness. To se zove ludilo. But we're very proud Ali mi se of our ponosimo time. madness, of that I'm not the body. Možda možemo imati neko razumijevanje da nismo ovo tijelo na razini inteligencije.
And that this body, this universe has been created by a supreme person. I možemo također misliti da je shvatiti da je ovaj svemir stvoren pod njegovim Božjim utjecajem. Therefore, we may perform devotional service and think about Krishna. Stoga možemo početi predano služiti i obožavati Krishnu. And therefore feel some spiritual happiness, I tako možemo kušati neko duhovno zadovoljstvo, which will purify our consciousness. koji će pročistiti našu svjesnost. So what's being said in Bhagavad Gita will be seen more believable. Stoga u Bhagavad Gita je rečeno da ćemo početi više vjerovati. So therefore here it says, Bhakti mam abhijananti, only by devotional service can Krishna be understood. Kao što ovdje rečeno, Bhakti mam abhijananti, samo predanim služenjem možemo shvatiti Krishnu. The original world that we come from is the world of bhakti. Svijet u kojem se nalazimo je svijet Bhakti. There's only bhakti going on there. Pardon, svijet iz kojeg dolazimo je svijet Bhakti i samo Bhakti tamo postoji. There are no gyanis there. Tamo ne postoji gyanija. Believe it or not, there are no universities. Vjerovali ili ne, tamo uopće ne postoje univerzitet. No one there has a degree. Nitko nema diplomu. They're not even dropouts. Čak nema ni oni koji su se ispisali. Because there's nothing to drop out from. Nemate iz čega pasti, iz čega se ispisati. They're totally uneducated. Tamo su potpuno neobrazovani. There's no factories there. Nema tvornica. There's no work. Nema rada. You can't buy a car. Ne možete kupiti auto. You can't go on the internet. Otići na internet. There's no manufacturing. Nema izmišljanja nekih stvari. And there are no iPhones. Nema iPhone-ova. No, there are simply cows. Tamo su samo krave. There's the Jamuna. Rijeka Jamuna. There's Govardhan Hill. Brdo Govardhan. There's the Vrindavan forest. Šume Vrindavana. There's cowherd boys and cowherd girls. Dječaci pastiri i djevojke pastirice. Nice prasadam. Ukusan prasadam. Plenty of it. I to mnogo njega. And there's not even one vegan in the spiritual world. A tamo nema čak ni jednog jedinog vegana. They actually drink milk. Tamo zaista oni svi piju mlijeko. Vegans not allowed. Veganima je zabranjen pristup. But there everything is just loving exchanges. Ali tamo sve što se događa su razmjene ljubavi. There's nothing but trying to please Krishna and his devotees. Tamo ne postoji ništa osim želje da se zadovolji Krishna i njegovi bhakti. Therefore, how can we go there if we're not practicing trying to please Krishna and his devotees? Stoga kako možemo misliti da ćemo otići tamo ako ne služimo Krishnu i njegove bhakte? What would we do there? Što ćemo mi tamo raditi? Look around for an internet cafe. Radit ćemo neki lokal, internet kafe. Send a post on our Facebook page. Objavljivati postove na Facebooku. I'm in Goloka Vrindavan. Ja sam sad na Goloci. Food is great. Hrana je super. But there's so many cows. Ali tamo je toliko puno krava. So we have to prepare ourselves here. Stoga ovdje se moramo pripremiti. So why do we have the International Society for Krishna Consciousness? Zašto mi imamo Međunarodno društvo za svjesnost Krishne? So we can practice loving exchanges. Da bi mogli vježbati te ljubavne razmjene. We're not going back to the spiritual world because we're expert singers. Mi se nećemo vratiti nazad kući Bogu zato što smo eksperti u pjevanju. Or because we distributed more books than anyone else. Ili što smo podijelili više knjiga od svih drugih. Or we chanted more rounds than anyone. Ili zato što smo mantrali više krugova od drugih. No, those things are helpful. Naravno, te stvari nam mogu pomoći. But ultimately our spiritual advancement will depend
upon our loving exchanges with the devotees. Ali u konačnici naš duhovni uspjeh ovisi o tim razmjenama ljubavi među baktama. That association with the devotees is an opportunity to serve Krishna Društvo bakta je prilika da služimo Krišnu and help the devotee help them arouse their attachment for Krishna. i također to je prilika da pomažemo drugima da povećaju svoju privrženost Krišni. So that's called loving exchanges. To se zovu razmjene ljubavi. Yadati pratigrinati goyamakiti pristiti bhungte bodhayate chaiva shadvidam priti lakshana, offering gifts in charity. Ovaj stih govori o razmjeni darova u milostinju, And accepting charitable gifts. odnosno davanje darova u milostinju i prihvaćanje istih tih darova. So the greatest gift is to tell people about Krishna Najveći dar koji nekome možemo dati je Krišna and how they could practically in their lives utilize their resources for Krishna service. i kako praktično mogu iskoristiti svoje resurse u služenju Krišne. And to tell people and to accept other devotees' realizations of how to advance in Krishna consciousness. Također to znači prihvatiti i razumjeti realizacije drugih bakta kako bi napredovali u svjesnosti Krišne. By their instructions and by their example. Slijeđenjem njihovih uputa i slijeđenjem njihovog primjera. To see the devotees who are more patient than we are. Kada vidimo da su drugi strpljiviji od nas, they're more knowledgeable and convinced about Krishna consciousness than we are. kada vidimo da imaju više znanja i više su uvjereni u svjesnost Krišne, And more enthusiastic to engage in service. kada su više entuzijastični u služenju Krišne. So, just by example we learn. Samo njihovim primjerom mi učimo. And then we can inquire for them how we can apply that within our own lives. I možemo se raspitivati od njih kako to mi možemo postići. And offering prasad Kako možemo razmjenjivati prasadam. doesn't mean we take the prasad and go whack. To ne znači da kad dijelimo prasadam baktama da samo tresnemo u njihov tanjur. It should be offered that this is Krishna's mercy. Mi zapravo nudimo milost Krišne. Here, take some of mercy. Evo ti na malo milosti na tanjur. It should be done in a loving way. Mi zapravo to moramo učiniti s ljubavlju. And we should accept it lovingly. I također prihvaćamo s ljubavlju. Not that here's some prasad. Ne da mislimo sad, evo tu je neki prasadam, I'm hungry. ja sam gladan. We should honor prasadam Mi moramo blagovati prasadam. and reveal our mind in confidence. Razotkrivati svoj um, Doesn't mean we tell the devotees, povjerljivo otvarati um baktama. my dear devotee, To ne znači da ćemo sad reći bakti, dragi moj I bakta, want to reveal my mind to you. želim ti otvoriti svoj um, I hate you. ja te mrzim, You're disgusting. ti si odvratan, I think you're a demon. mislim da si veliki demon, Don't tell anyone else. nemoj to That nikom was reći. confidential. To je povjerljivo. And inquire confidentially. Inquire confidentially. I također mi moramo se raspitivati o tim povjerljivim stvarima. How can we get rid of this other devotee? Kako da se riješimo ovog bakte. Let's overthrow the temple administration. Idemo preuzeti administraciju menadžmenta hrama. This is all confidential information. To su sve povjerljive informacije. No, we should inquire about how to become more conscious of Krishna. Moramo se raspitivati od bakta o tome kako možemo postati svjesniji Krišne. And we should tell others about our realizations about Krishna. A s drugima možemo podijeliti vlastite realizacije o Krišni. It doesn't cost any money. To ništa ne košta. If you tell people about Krishna, Kada kažete drugima o Krišni, they might even appreciate it. oni će čak to možda cijeniti. But then Srila Rupa Goswami says, Krishneti yasi giritam manasadriyeta
Ikshasti chat pranativis chabhajantam isham shushu shaya chabhajanam ananya anya nidati sunamridaya ipsita sambalabhya. That one should respect within one's mind anyone who's chanting Hare Krishna. Rupa Goswami kaže da umom moramo poštovati sve one koji pjevaju Hare Krishna. So this is difficult. To je nekada teško. But we should note that we shouldn't become attached to thoughts which are absurd or which are un-Krishna conscious. Međutim, to ne znači da ćemo postati vezani za one misli koje nisu svjesne Krishne. We don't have to own every thought that goes through our mind. Mi ne moramo prihvatiti svaku misao koja prođe našim umom. Actually, the thoughts that are coming through our mind are not our thoughts. Zapravo te misli koje prolaze našim umom, one uopće nisu naše misli. They're material thoughts, One su materijalne misli, which are awarded to us due to our past activities. koje su nam dodijeljene zahvaljujući našim djelatnostima u prošlosti. So they arise spontaneously due to our association and our karma. Stoga, zahvaljujući našim plodovima naše karme, one se ponekad jednostavno pojave. So one should see those thoughts through the eyes of knowledge. Osoba mora gledati na te misli očima znanja. So one of the Rupa Goswami is giving us the higher thought, a higher knowledge, that we should respect those who are chanting Hare Krishna within the mind. Stoga ono što Rupa Goswami savjetuje da s višim znanjem, višim razumijevanjem poštujemo sve one koji pjevaju Hare Krishna, da to poštujemo u vlastitom umu. We don't get any special benefit by being envious of others. Mi nikakvu dobrobit nemamo time što smo zavidni. I hate that devotee. Ja mrzim tog bhaktu. But I have so many reasons why it's valid to hate that devotee. I toliko mnogo razloga imam da ga mrzim. Actually, my hate for it is all due to spiritual knowledge. Zapravo sva ta moja mržnja je zahvaljujući duhovnom razumijevanju, duhovnom znanju. I see through the eyes of Scripture Vidim očima spisa that devotee is a rascal. da je taj bhakta raskal, He's almost a demon. on zamalo je demon, He's the most fallen. on je najpaliji. And those are the good qualities I see. And those are the good qualities that I see. I sve to što navodim su zapravo dobre odluke. So we don't get any spiritual credit from thinking like that. Ako tako mislimo, mi nikakav duhovnu zaslugu ne dobivamo. So at least we should appreciate that this devotee is chanting Hare Krishna, Stoga u najmanju ruku trebali bi cijeniti što netko pjeva Hare Krishna. but we're not obliged to intimately associate with them. Ali mi nismo dužni, We're not obliged to inquire from them, how did you become such a rascal? nismo dužni postavljati mu pitanja kako si postao takav nitko. Nor are we obliged to give them any instruction. Niti smo dužni ih podučavati bilo čemu. My dear devotee, you're going to go to hell. Dragi bhakta, ti ćeš ići u pakao. You don't surrender to me, your life is finished. Ako mi se ne predaš, tvoj život je gotov. And if you don't accept my instructions, A ako ne prihvatiš moje upute, let's step outside and settle it there. onda je najbolje da izađemo van i tamo sve to riješimo. Na ulici. No, we're not obliged to engage in such association. Nismo dužni družiti se na takav način. We should generally try to associate with devotees intimately who are serious about trying to become conscious of Krishna. Blisko i povjerljivo se trebamo družiti samo s onim bhaktama koji su iskreni u napredovanju svjesnosti Krishna. And who want to serve the deities, who want to serve the movement of Lord Chaitanya. Koji žele služiti božanstva i pokret gospodina Chaitanya. Then we should try to cooperate with them. I stoga trebamo i pokušati surađivati s njima. And all this cooperation, all this knowledge is ultimately obtained from the pure devotees in disciple succession, Ta suradnja i to znanje konačno se prima kroz učeničko nasljeđe. who are expert in loving exchanges. Kroz učeničko nasljeđe oni... So Arjuna was acting in devotional service Arjuna je djelovao predano služeći, because he was serving the mission of Lord Krishna. jer je služio Krishninu misiju. And therefore it is said that everyone who was killed on the battlefield Kurukshetra by Arjuna in Krishna's presence was benefited. Iz toga je rečeno da svatko onaj koji je bio ubijen
od strane Arjune i to u prisustvu Krišne da je imao veliku dobrobit. So, loving exchanges doesn't always mean we say everything's nice, you're nice, everything's nice. Stoga razmjena ljubavi ne znači uvijek da svima govorimo kako ste lijepi, divni, krasni. Oh, my dear devotee, you're smoking marijuana. Dragi moj bakto, ti pušiš marihuanu. But you smoke it so devotionally, I'm impressed. Ali budući da toliko kako pušiš sa devocijom, ja sam veoma zadivljen. No, if we have some authority, then we should utilize it to help people get over their misconceptions and their anarthas. Drugima možemo pomoći da nadiđu svoje uvjetovanosti, svoje nade, tako što ćemo prići njihovim autoritetima. Not that everything is nice, Ne da je sve divno, because everything is not nice. jer sve nije divno. Therefore, as an instrument for Krishna, then sometimes we may have to say things which are rather disturbing to people at first. Stoga ako želimo djelovati kao Krišin instrument, ponekad ćemo morati reći drugima nešto što će ih uznemiriti. But if we have the actual authority, Ali ako imamo neke autoritete and they recognize this as an authority, then that instruction will help them. kojeg prepoznajemo i koji je prepoznat kao autoritet, odnosno kad ti drugi bakte prepoznaju njega kao autoriteta, on će im moći pomoći. But generally most people simply want to become encouraged in Krishna service. Zapravo svi žele biti ohrabljeni u svjesnosti Krišne. The 6 stages of surrender. 6 nivoa, 6 razina predanosti. The first one is to accept things which are favorable. Prvi nivo je prihvatiti sve ono što je povoljno. So certainly we have to learn how to accept favorable things. Stoga vremenom trebamo naučiti kako prihvatiti povoljne stvari. Chanting 16 rounds. Mantrati 16 krugova. Following 4 regular principles. Slijediti 4 principa. Taking prasadam. Uzimati prasadam. But then we also have to be prepared to give up things which are obstacles on our advancement. Ali također trebamo biti spremni odustati od svih onih stvari koje su zapreke na napretku svjesnosti. So we chant our rounds nicely. Stoga mi trebamo lijepo mantrati. We eat prasadam nicely. Lijepo jesti prasadam. We serve the devotees nicely. Lijepo služiti druge bakte. Then we'll be prepared to become chastised sometimes. I također moramo biti spremni da nas nekad drugi kore. Not that I'm such a nice devotee. Ne sad ja mislim ja sam tako divan bakta. No one touches my false ego. Niko ne može prići i dotaknuti moj lažni ego. Anyone who gets near my false ego, Svatko komu se približi, they should be ready for a fight. treba biti spreman na tuču. Anyone who doesn't think I'm a nice, advanced devotee, Svatko ko meni ne misli da sam jako napredan, they're obviously envious. očigledno je da su zavidni. They can't, and because they're envious, they couldn't be an advanced devotee. A budući da zavide nekome, ne može biti napredan bakta. And because they're not an advanced devotee, whatever they say is meaningless. A zato što nije napredan bakta, sve što kaže je beskorisno. Therefore, I don't listen to anyone who criticizes me, Stoga nikoga neću slušati tko me kritizira, because they're obviously demons, jer očigledno da su oni demoni. deriding me by descending in this human-like form. Oni me blate i kleveću me u ovom ljudskom obliku života. Krishna says in the Bhagavad Gita, I'm transcendental. Krishna u Bhagavad Gita kaže da sam transcendentalan. And my friend has supreme dominion over all that is. A moj prijatelj, moj bliski prijatelj ima vlasništvo nad svime što postoji. So we have to be prepared to be corrected. Stoga moramo biti spremni na ispravke. Then we can actually enter into real devotional service. A onda ćemo zaista moći ući u predano služenje. So in real devotional service, we're not attached to the good and bad of the material world. Stoga predano služenje znači ne biti vezan ni za dobro, ali ni za loše u We're materijalnom attached to pleasing Krishna. već biti vezani za to da zadovoljimo Krishnu. And therefore Krishna will give us the intelligence how to serve him nicely with these loving exchanges. Tako će nam Krishna dati inteligenciju kako da ga služimo razmjenama ljubavi. Then we can actually do some benefit for ourselves and benefit for others. A na taj način ćemo uistinu nešto moći učiniti za našu dobrobit i dobrobit drugih. And gradually enter into the actual spiritual realm of existence. A s vremenom ćemo ući u razinu duhovnog postojanja. Not that we get back to the spiritual world. Nije da ćemo se vratiti u duhovni svijet We meet a Kandamba, Kapa Vriksha tree. i da ćemo tamo prići drvu koji ispunjava želje The tree asks us, what do you want? i to drvo će nas pitati što želiš.
oh, this devotee back there in the material world, they offended me. Eno ga tamo u materijalnom svijetu, jedan bata koji me uvrijedio. Could you take care of it? Ali se pobrini za njega. No, it's the Kappa Retrieval has a hotline. Jer to Kappa Bikša drvo, to drvo koje ispunjava želje, ima liniju. Someone here doesn't belong. Ima neku liniju i onda će nazvati nekoga ako treba, reći će evo tu je netko ko ne pripada ovdje. Put him on the first like went the airplane going to the material world. Pošaljite ga na prvi avion koji ide nazad za materijalni svijet. He has some problems. Ima nekih problema. Oh, we have to prepare to actually only engage in loving exchanges with Krishna and his devotees. Moramo biti spremni da uvijek sudjelujemo u razmjenama ljubavi između Krišne Appropriately. između bakta na ispravan način. And then our spiritual advancement will be gradual but sure. Tako će naš duhovni napredak biti postepen, ali siguran. So, hvala. Thank you. Pitanje? Ima li pitanja? Da. You were speaking about this exchange of love between the devotees and the nectar of instruction. But what if most of the community, actually we are all beginners, so we have need to exchange love, but we don't know how. And as beginners we have many problems, then we don't understand it. How can we relate? Offer the devotees prasadam. And accept prasadam. Maharaj govorio si o razmjenama ljubavi koje su spomenute u nektar uputa i mi to znamo, ali da trebamo, ali ne znamo kako jer smo još početnici. Još nešto jednostavno. Stoga kako možemo na ispravan način razmjenjivati te. You know how to do that. You know. Vi to zapravo znate kako činiti. Ask to come to class, Tako što ćete doći na hear about predavanje, Krishna, slušati o Krišni ask questions about Krishna, i postavljati pitanje o Krišni. and say something about what your realization is. I rećete koja je tvoja spoznaja o Krišni. And accept others' realizations and apply it in our lives. Prihvatiti realizacije drugih i primijeniti ih u vlastitom životu. Who can't do that? Ko to može? Yes. Sorry, I late. Where you come from? Još nešto? You mentioned the Rupa Goswami's verse about respecting the person who chants Hare Krishna, and how should we respect those who are initiated, for example, in that verse? Well, it says we cooperate with them. Spomenuo si Rupa Goswamin stih u kojem govori da trebamo poštovati sve one koji mantraju Hare Krishna. Kako to možemo činiti? Maharaj odgovara da tako da surađujemo sa njima. Like in the kitchen. Kao što je to recimo u kuhinji. Someone cuts the vegetables, Netko sjecka povrće, another puts them in the pot. drugi ih ubacuju u lonac. That's called cooperation. To se zove surađivanje. Serve the deity. Kako bi zajednički služili božanstvo. And in the preaching, A u propovjedanju someone brings the cartel, netko će donijeti karatale, another devotee plays it. a drugi će bakta svirati. That's called cooperation. To se zove suradnja. Anything else? Još nešto? Yes. It's not in Kali Santarana Upanishad we are given the Hare Krishna mantra. U Kalisantarana Upanishadi spomenuta je Hare Krishna Mahamantra. But then after, in the text, after we have the mantra, then is Brahma speaking, he says there are no vidhi, there are no regulations for chanting. Kasnije je spomenuto, odnosno kasnije Brahma govori da ne postoji nikakva pravila, propisi za mantranje Hare Krishna. So maybe you can explain like are there regulations or how to understand this section, the
says there is no Vidhi. Like Lord Chaitanya also says there are no hard and fast rules. Kako da razumijemo to da ne postoje neka stroga pravila, ono što Chaitanya Mahaprabhu kaže? I to zapravo postoje li još neka pravila? Well, it means you can chant anywhere at any time. To znači da možemo mantrati bilo gdje, u bilo koje vrijeme. But we should chant Hare Krishna. Ali trebamo mantrati Hare Krishna, That's some other mantra. a ne neku drugu mantru. Snake, snake, ram, ram, dee, dee, hey, kitty, kitty, hey, kitty, kitty. We should chant offenselessly. Trebamo mantrati bez uvreda. In pure attachment to Krishna, Sa, to Radha and Krishna. sa čistom privrženošću Radhe i Krishne. Then we can chant anywhere. Tako možemo mantrati bilo gdje, u bilo koje vrijeme. The example is, Da, na primjer, there is one little boy, postoji jedan dječak, his name was Gopal. njegovo ime je bilo Gopal. And one day Lord Chaitanya went to pass in the field. Kada jednoga dana Chaitanya Mahaprabhu otišao vršiti veliku nuždu na polje And he came back holding his tongue. i dok je to radio, držao s zubima jezik. And he said that even this tongue is so dirty, is so naughty. Rekao je, čak i ovaj jezik je toliko nestašan. Even when I'm doing something dirty, the tongue keeps on chanting Hare Krishna. Čak i kad želim raditi nešto prljavo, moj jezik želi pjevati Hare Krishna. So this little boy who was 5 years old, Gopal, he said, no, Chaitanya Mahaprabhu, it's all right. You can chant Hare Krishna anytime, anywhere, doing anything. I taj petogodišnji dječak Gopal je rekao, ne, gospodine Chaitanya, možeš pjevati Hare Krishna bilo kad i bilo gdje. So Chaitanya Mahaprabhu said, yes, you're right. I stoga je Chaitanya rekao, da, upravo si. He said, Gopal, you're my guru. Gopal, ti si moj guru. So then he was called, from then on, he was called Gopal Guru. I od tog dana taj dječak se zvao Gopal Guru. He's in our line of succession. I on je jedan od članova našeg učeničkog nasljeđa. Well, we have to learn how to chant Hare Krishna. Trebamo naučiti kako pjevati Hare Then we'll Krishna. do it anywhere at any time. I tako ćemo moći to činiti bilo gdje, bilo kada. Anything else? Još nešto? Hvala. Grandharaj Srimad Bhagavad Gita ki jai. Prabhupada ki jai. Gaur Premanande.